Allez, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. On est parti après 2 jours de pause, 2 jours loin de ce jeu. Un repos de courte durée, effectivement. On retourne sur FF16. Le maudit. Le maudit FF16. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Alors attendez juste. Fais attention parce que il y a une de mes vidéos, j'ai vu sur la chaîne, je sais pas pourquoi, le replay. Le son du jeu a coupé au bout d'une demi-heure et du coup vous n'avez que le son de ma voix très suave pendant 2 heures sans avoir le son du jeu derrière. Bon, ce qui est un petit peu dommage, même si la musique est boring. Bon, donc je fais gaffe, je monitore avec attention le son du jeu cette fois-ci. Comme ça, si jamais ça plante, je relance. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Putain, je sais même plus quoi, tellement c'était barbant. Je sais pas, on a aidé des gens. Euh, Non, attends, elle s'était fatiguée, Shiva, là. Gov gave you the news. Ah, mais oui, on a fait le volcan la dernière fois. But not before I know exactly what's going on. On a fait le volcan, What have we tout à heard? fait. All sorts. Nobody was expecting the Dalmacs to open up a new front against the Empire. Least Et là, on of all retourne à la our capitale pour péter la provinces. tronche à la mère de Reports Clive. rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian. In the Et il hope y a she can make sense le... of it. Il y a l'émissaire de Titan qui nous attend, a priori, qui veut nous tendre un piège. Understood. J'ai même pas écouté ce dialogue, de toute façon c'est barbant. Ah, if it is. Let's see now. Well, this is a surprise. You know what they say? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka. Il est chauve et il adore ken des meufs et on a tué sa meuf préférée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. There could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dhalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dhalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the Mais oui, province, allez, on va se taper sur la tronche là, ramène-toi. J'attends que ça, que ce jeu décolle, qu'il se passe un truc, que je fasse autre chose que des quêtes de chasse dans des environnements gris, quoi. Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, and so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it.
Hugo's men hold Buick Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The sea... So tell me, pupil mine. The north. Mais il a déjà répondu là, il a pas dit Cross the voyons, il a dit le northern nord. border Hein. near Phoenix Gate. Oui, Then très take bien. the road through Stillwind down to the capital. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh. Will you be Ouais. going? Aye. I've been waiting a long time to give that All right. We should be on our way. lead on. Allez, de l'action. Oui, s'il vous plaît. Bon, a priori, j'avais... Attends, j'avais peut-être pas tout au niveau de l'équipement, maintenant que j'y pense. Je crois que j'avais récupéré un matériau qui me permettait de crafter un truc sympa. Attends, je vais regarder. L'équipement, j'avais quoi? Armille de mitril, ceinturon de platine, épée de platine. Il me semble que j'avais récupéré de quoi crafter un des équipements de la mort qui tue. Back, are ya? Oui, bonsoir, Same monsieur. sort of deal. Alors... Ceinture de saut. Voilà, j'ai récupéré l'électrum. Ça donne quand même un bel avantage. Should last you a good while. Oui, merci. On peut le renforcer ou pas? Non, on peut pas le renforcer. C'est de la merde. Got it. Fine. Voilà. Tout là étant fait, allons nous battre. Allons à Rosalite. Un décor qui sera certainement très coloré, hein. Oh waouh, c'est tout gris. Ah, quelle surprise. Ah bah alors ça, je l'avais pas vu venir. Fortify the castle gates at once. On va se taper. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. Waouh, magnifique sculpture de All this for chocobo. one man. They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. Oh mon gars, je vais faire péter des trucs dans tous les sens, ils vont la déclencher l'alarme. Who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Oui monsieur. Genre il me donne des conseils Gab quoi. Aïe aïe ouille. Ça fait mal à la tête ça. I thought I was ready for this. But I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Oui 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 oui. Ça va aller. Mon chien. Et du chien. Peine capitale. Bah ça va mal se finir cette affaire.
Je fais un bisou au chien. Non, je peux aller faire un bisou. Non. Déçu. This isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Pourquoi le jeu il rame? Why do this? J'ai posé 45 fois la question, mon gars. We can get through here. Ça suffit, quoi. T'as demandé 45 fois pourquoi, elle t'a dit parce que... Ça suffit. Action spéciale de l'ennemi bouclier. Un sort de renforcement. Putain, il y a des buffs dans le jeu, quoi. Incroyable. Juste pas pour nous, MDR. Ils peuvent pas subir de dégâts, carrément. Ah ouais. Oh non, pourquoi vous m'avez mis ça? C'est qui le fils de pute qui met des boucliers là? C'est toi là. Vous commencez à tous me faire chier là. Allez dégage là. Un bouclier à la con là. Ah, ce jeu. Cette direction artistique. Hop là. Tous en bas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allez Clive, dis-le. Look what we have here. Gentlemen, Mais pourquoi? Un zobardien. Et le dash dans le cul. Ils ont tenu 3 secondes. Merci, au revoir. cut them down! With me, men! For the Emperor! Out of our way! Oh non, pas les chiens. Alors attends. Il y a un connard qui met des boucliers là. Oui, toi là. Le ménage quoi. Oh, mais ça suffit le bouclier. Alors attends. Dégage le mage là. Oh, mais le jeu il rame, c'est terrible. Mais regardez-moi ça, quoi, ça rame. Putain, mais ce jeu tout moche est même pas capable d'avoir du 60 images par seconde constant, quoi. C'est vraiment honteux. El Capitan. Comment ça, brume empoisonné? Oh, Clive, il s'est effondré par terre, là. Oh, le mec, c'est un ninja. Oui, très bien. El Capitan.
Allez, break-moi ce connard. Bam 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 bam. 30 000 points de dégâts. Aïe. Je comprends rien à cet ennemi. Je comprends rien à cet ennemi et au framerate de ce jeu. Oh. Eh non mais ce niveau il est pas fluide du tout. Oh non c'est chaud franchement. Je sais pas ce qu'ils ont à charger de... Enfin c'est les explosions qui prennent autant de... Ça m'étonne quoi. C'est vraiment pas exceptionnellement beau comme niveau. Non ça rame sa mère quoi. Oui, bonsoir. Oui. Non, non, bouquet pour personne là. Gardista là. Gardista, rien du tout. Rien du tout, mon pote. Je vais aller te faire voir. Alors, on peut passer par là. Oui, j'imagine que c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'embranchement ici. Un petit coffre. Good framerate peut-être. We're nearly at the castle. It ends there. Ah là là, oui, si seulement le jeu s'arrêtait là, mais malheureusement non, on en est à la moitié. Ce jeu est sans fin. Ça me rend ouf. J'ai combien? 1691, il me faut 2300. Ok, pas bien. Oui, bonsoir. Alors, qui veut se battre? Le Poustibat, qui veut se battre? Oh non, qui c'est qui me fait les... Non, tu arrêtes immédiatement, toi. Tu arrêtes. Non, ça suffit. Ah, vous arrêtez vos conneries là. Ça dégage. Allez, salut les nazes. 450 points d'expérience, c'est énorme. Set her loose. Oula. They have a curl. Ils ont un curl. Oh my god. C'est un gros minou. Attack! Ready? What do you think? Donc qu'est-ce qu'il va me faire le curl? Il n'y a pas d'altération d'état dans ce jeu. Hey. Ok, gross build. Il est vite breaké notre ami là. Il est vite breaké notre ami.
Ah oui, c'est vrai qu'il fait de la poudre, mais du coup, on va le taper avec de l'électricité. Et pas de problème. Bah oui, les affinités élémentaires, les enfants, bah oui. Ça n'existe pas, mais enfin. Ça n'existe pas, les affinités élémentaires. Up to something. Oula, ah, il faut le... Just stop it. Whatever it takes. Il faut s'énerver, très bien. Eh ben, on va s'énerver. Voilà. Then let's make this count. Couché. Couché. Coucou, je panier. Hey. Oh, il va vite se coucher là. Il s'est vite couché, le gros boubou. Allez, ça dégage. Vibrise de cœur, là. Super. En tout cas, j'ai adoré le moment où il a fait de la foudre et je l'ai tapé avec des attaques de foudre. C'était excellent. Vraiment un régal. Jill! We meet at last, Sid. Oh non! Or should I say, Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. Tu veux qu'on se tire I'm so l'oreille? glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Oh, ferme ta gueule. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Il est coquin ce Hugo, hein? Ah bon, on a bien vite renoncé, tiens. Now, on to the festivities. On va jouer le chien. Ce serait génial. That's just great, that is. Si seulement on pouvait jouer quelqu'un d'autre que Clive. Mmh. J'en ai marre de Clive. Il m'emmerde. Headsman!
Oula! Where do you want me? Très très grosse arme votre truc là. C'est un peu abusé. You! Bring the prisoner! Un peu overkill pour décapiter une personne. D'accord, donc ils vont nous décapiter, super. That's no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Ah ouais, il a pas le time, Gab là. Gav! Shh. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. But don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Nearly forgot. Oui, quand même. Hold on, Jill. I'm coming. Ah non, hein. Pas zigoyer Jill, attends. Elle a à peine eu la moitié d'un arc. I have to get to the courtyard. Ah. Toujours une luminosité bien réglée. Don't you let her die. Bon. C'est important de sauver Jill, mais c'est important de voir s'il y a des coffres aussi. A priori, il n'y en a pas. Les développeurs ne sont pas assez salauds pour pour te dire que tu as raison de ne pas aller sauver Jill immédiatement et de chercher des coffres. Ils n'ont pas été assez salauds pour faire ça. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Tapez. C'est ça le plan. Ah. Mon chien! Il devait pas m'attendre? Bloody wolf! Oh waouh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Depuis quand il veut faire ça le chien? Ah la vache! Et c'est un primordial le chien? Jill, can you stand? Come, Lord Rosfield. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Salaud! Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Oh mon gars, je vais tous vous fumer. Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Ouais, merci. Et également, merci de nous expliquer d'où tu sors ce truc. With me. That includes you, Toggle. Aïe. Merci la caméra.
Ah non, je voulais pas utiliser ce pouvoir de merde. Le gros pouvoir de merde. Oui, 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 oui. Arrête tes conneries immédiatement, toi. C'est quoi tous ces renforts? Non, couché, connard. Hey. 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 C'est bon, tout le monde est mort. Still breathing, are you? Oui, monsieur. Then Lord Kupka's reward shall be ours. I thought bad news always came in threes. Let them come. Oh mais Talgor il fait des trucs de malade. C'est quoi ce bordel Talgor là? Il m'a caché des pouvoirs. Alors non. Pardon, j'étais pas très synchrone là. Mais ça va revenir. Ça dégage. Ah oui, quand même, 950 points. Ça y est, il commence enfin à nous donner de l'XP dans ce jeu. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful. Question... J'ai toujours pas 2300 points. Mais par contre, mon chien là, ça sort d'où là, ce bordel? Mon toutou. Ouais, ça. Terreur des neiges. Bon, rien à trouver. I promise you, Sid. You'll die by my hand. Allez hop, on prend les potions. Même si le jeu m'avait remis full life, mais bon. C'est l'heure de le combat. Du coup, on affronte plus Hugo là quand même. Kupka. You're late. Trouble on the way. Just enjoying your entertainment. How gratifying.
Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Mhm. Truly, I see no throne to defend. Ok. Super, bravo, tu as cassé un trône en pierre. Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. Eh oui. Ah And ouais. my relief to learn that you had taken up his thrice damned name. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. Alors, techniquement, c'est moi qui l'ai tué, mais... C'est moi qui l'ai tué, Benedicta, hein, c'est pas Sid. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. It was you. Eh oui, c'était moi. You killed her. Oui. I did. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground it into dust. T'es trop con pour gouverner quoi que ce soit, ferme ta gueule. Rosfield, you will pay for what you've done. I'll tear you apart with my hands. Oui, mon chéri. And what of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kupka. No pity. And no mercy. Now die! Oula. Aïe, pardon, bah voilà. Ça m'apprend à regarder mon téléphone pour les cinématiques. This time, you learned what becomes of those who dare to cross me. Cross! I'll kill you! À chaque fois, il me faut un petit coup de pied de bâtard là, faudrait que j'ai esquivé son attaque. Ah,
Toi aussi, j'ai esquivé ton coup de pied de merde là. Hey yo! Hey! T'es un petit malinois toi, hein? Hey, bah j'ai appuyé sur les touches d'esquive. Hey yo! Allez les dégâts, on fait péter les dégâts. C'est pas beaucoup, il a trop de vie. You will die by my hand, Rustfield. My hatred for you is unending, unyielding. Let this palace be your grave. What? Oula! Oh shit. Et merde! Ouais, c'était un piège, hein. Heureusement qu'on est bon en QTE, hein. C'est bon, vous êtes fatigué, on arrête de se taper? Non? On peut régler ça autour d'une bonne tasse de thé? The world has chosen. Non, bon, ok. I am in my J'aurais tenté. Oula, c'est au piqueur! Oh la vache! Allez. Oh, il fait plusieurs points! Mais je savais pas, moi, qu'il faisait plusieurs points! Pourquoi tu fais des points, Gérard? Mais... Ah, j'ai même pas le temps d'esquiver. Ah ouais, d'accord. Ah, il est rigolo, lui, hein. Allez, coucou panier. Je vais te prendre une super potion, hein. Par mesure de sécurité. Par mesure de sécurité. C'est un petit rigolo, lui. Aïe.
vache. Ouais, en vrai, c'est vrai, c'est des roquettes, quoi, les trucs. Mais calme-toi. Ah, mais vu. Il veut pas se calmer. Calme-toi, frère. Oh. Ah, putain. Ah, le mec est énervé, quoi. Allez. Lance ça, point de la terre. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien se passer. Oula, ouais. Aïe. Allez, on bourrine. Comment ça, trépidation? Comment ça, chef? Coucou, panier. Et ça dégage. Level up. Level up. Gain de niveau, tu as gagné 2 points d'attaque. Waouh. Incroyable. Bon, j'imagine que c'est pas fini. Ils vont se coller à un point en même temps. Oula! Il lui a coupé les mains, hein? Oh la vache, il lui a coupé les mains! What the fuck? Ah, c'est con ça! Bah alors! Tu sais quoi, j'aime pas ma mère non plus. C'est pas grave. Ah ça y est, on lui vole ses pouvoirs.
Tu vas me tuer avec tes moignons là? Fucking kill you. Oh! There. You mustn't get yourself worked up. What the fuck? Et qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, quoi? Another time, Mythos. Comment ça? Qui c'est que tu traites de mythos, là? Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Uh-huh. Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right. Ça a peut-être quelque sorry. chose à voir avec le truc qu'il a à la patte, là. Le bracelet qu'il a à la patte. Oh no! On sort d'où, nous? You missed one. We were worried. So was I. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kupka away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. Sûr que ça fait pas beaucoup de sens, même. Hein. So what do we do? Ouais, je propose qu'on retourne à la base et qu'on se refasse chier pendant 2 heures, là. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Aye. Alright. Well, give us a chance. Ouais, du coup, la mère de Clive, on la zigouillera jamais, quoi. Ah là là, super. On va refaire un bon... Une bonne phase de 2 heures, on se fait chier, là. Ça faisait longtemps. Initier le chargé de souvenirs, super. Allez, on rentre. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest.
Alors, on va plus pouvoir sortir Jill de la maison. Elle est trop fatiguée maintenant. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. Question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was... Otto may have heard something. And I'll talk to The lawsman. About what? about your faithful hound, if any four-legged friend's ever done that. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn. Will do. Allez, une phase où on se fait chier. Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. Alors, Clive vient d'obtenir le pouvoir de Titan. Oui. Alors, blocage distant permet de bloquer une attaque ennemie. Utilisant juste avant de subir un coup, il est possible de réaliser un blocage habile et enchaîner sur une riposte titanesque juste après en appuyant sur carré au bon moment. Mais par contre, pardon, je peux m'équiper que de 3 petits potes là. Qu'est-ce qu'il a comme compétence, Titan? Et les trucs qui font des gros dégâts là. D'accord, ça c'est une attaque au tour, c'est pas mal. Changement en force encore plus utilisable en l'air, ah oui. Donc le bras Titan pour donner un puissant coup de poing. D'accord, et c'est des attaques qui se maintiennent. Pouvoir de Titan disponible. Sinon on a quoi? Oh la vache! Oh la vache! Oh le poing enragé de la mort là! Oh, ça a l'air trop fort. J'essaye ça. La compétence utilisée juste avant d'encaisser un coup, c'est bien, c'est grandement renforcé, ça a l'air stylé! Qu'est-ce qui se passe ici? Oula, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bonus de maîtrise augmente la vitesse d'empilage de la jauge de transcendance lors des blocages. Ouais. On va améliorer ces deux-là. Et on verra pour le reste. Pouf, pouf, pouf. Les accessoires que j'ai pas utilisés là. Ah oui, ça je m'en fous. C'est même fou. Alors, il y a des nouveaux trucs. Attends, on va parler à Otto d'abord. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Taya's making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and their other friends in the west, asking them to no leads yet. All right. There he is. Ouais, je t'ai qui toi? Clive? Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since C'est la fille de Sid. invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, you win.
How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. De quoi tu te mêles, toi? While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Mais tu sors d'où, meuf? J'en ai marre de ce jeu qui me balance des trucs à la gueule Tempest, more et like. qui fait genre ah bah oui, tu sais, ce personnage, j'ai jamais eu d'exposition. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She's that little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Ah, my favorite pupil. What is it that you wish to learn? Attends, tu y as parlé de mid là comme How may I option. assist you Parle-moi de today? mid. We met under curious circumstances. Mhm. Naturally. Still. Ça ne me dit absolument pas qui est mid. How may I help you today? Sociogramme. Alors, elle sort d'où, Zezette, là? Jeune inconnu. Midadol Télamon. Donc c'est même pas la fille de Sid? Et même... Si, elle est juste à côté de Sid. Ils vont nous dire que c'est sa fille. Ils m'ont pas encore dit. Mais... One must understand one's place in the world. Qu'est-ce qui se passe? Intervient? Bah oui, Valud, ils interviennent. On sait pas pourquoi. Et normalement, Valud, c'est ici. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bizarre quand même. Very good. Ouais, very good, very good. J'en ai marre de ce jeu qui est pas capable de faire une exposition correcte, quoi. The little ones have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when they brought her. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On va changer son apparence à Telgor. Il avait une lettre, je sais pas quoi là, ouais. J'adore regarder le courrier de Clive. C'est vraiment le meilleur truc du jeu. Faut que ça se met à ramer d'un coup. La ville de notre enfance. On habite au même endroit. C'était très intéressant, Jill. Tu aurais pu me le dire en face, au lieu de m'envoyer une lettre, alors que je suis littéralement à côté de toi. Merci, meuf. On va regarder d'ailleurs dans les compétences, c'est quoi le méga pouvoir de Titan. Oula, ah oui, ça a l'air rigolo ça. Ça m'a l'air rigolo. How are you doing? How you doing? Anything catch your eye?
Bah rien mec, y'a rien du tout dans tes quêtes là. Bon et nectar, il y a des nouvelles cibles. Limon carnivore. Oula. Mystérieuse tache de boue lumineuse qui aurait été aperçue dans les plaines au sud de Rosalia. D'accord. Amas de fange serait vivant et surgirait hors du sol sans crier garde devant les malheureuses créatures qui s'en approchent. Ok. Il n'y a pas une nouvelle option de discussion. On va plus sur Nectar. Ouais, dans les terres du Nord. Ah oui, la fourrure soyeuse. Ah bah oui. Je ne suis pas un chapeau. Oh mon petit Mog. Bon, il est 22h37, je fais une petite pause et je reviens dans 5 minutes. À tout de suite.
Allez, on y retourne. Alors, ouais, du coup, j'avais juste ouvert le menu pour la pause. Shouldn't you be getting some rest? Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut, Zazette, là? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right? On est d'accord que c'est son père, du Tell coup, Lottie Sid. you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. Super. Hey, Who else? what do you want me to do? 1 milliard de There's side this quests first de aid merde. equipment and materials to start making my own. Oh, There's the design to the stuff Oh. I need and the stuff it needs lifting from. The other ça, materials c'est I les can quêtes work de merde. myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now, I'll let you know if I need out else. La meuf est relou. Aïe, aouh. La meuf est trop Where's the relou. start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Pop, 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 pop. Et je passe par là. Sid's gonna chop off Cooker's head this time. You were born in Rosalith, weren't you? Voilà, vraiment ce jeu c'est comme ça quoi. Si tu fais un chapitre, tu fais un donjon pendant 45 minutes, enfin un donjon, un chapitre de combat pendant 45 minutes, un gros boss stylé et après t'as 2 heures de merde. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Hein. Blackthorn. What does it look like? I have a commission for. She requires certain tools. Je suis venu faire des commissions. Hein. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Till I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Passionnant. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Oh. Je peux pas les distribuer elle-même, ces listes de courses quoi. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. Super. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. D'ailleurs, je vois qu'il y a des nouveaux trucs à la boutique et chez le forgeron. Well, don't just stand there gawping. Going purse weighing you down. Peut-être pas dit papou. Bah, écharpe de chasseur d'Almec, c'est de la merde, voilà. Et le bracelet de chasseur d'Almec, c'est de la merde aussi. Allez, super. C'est de la merde. Alors, guilataire, I reckon I can find a aigle pint. noir, paf.
Is that all? Mon ami. Clive. What do you want? Fracassante. Super, une nouvelle arme. Très bien. Not bad, if I do say so myself. Pop, 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 pop. Sachant que, même si j'améliore au max le bracelet de chasseur d'Almec, c'est moins bien que ce que j'ai actuellement. Et si j'améliore au maximum l'écharpe de chasseur d'Almec, c'est aussi nul. Hein, donc pas besoin de te faire chier à améliorer quoi que ce soit, à fabriquer, améliorer quoi que ce soit. Et l'autre, il faut aller où? En bas. Pourquoi tu me remets... Ah, parce que j'ai un nouveau skin. M'en fous. Oui, j'ai une névrose sur les petits points jaunes qu'il faut absolument que je fasse disparaître. Sinon je deviens fou. Il reste des points jaunes sur la main. Oui, bonjour. How do, Master Sid? Part off. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, so naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can, but I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth... Yeah. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard. Bernard. That's right. Charpentier San. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can... Alors, on va recruter Charpentier San, incroyable. Alors, est-ce qu'on va recruter Charpentier San d'abord, ou est-ce qu'on n'irait pas se friter Carnaval d'Oldil? Est-ce qu'on n'irait pas affronter le monstre de la quête de chasse? Alors, par contre, je sais plus où il est, notre pote. Je sais pas s'il est avant ou après. Je sais pas s'il est avant ou après, et j'ai utilisé une super potion, donc il faut que je fasse gaffe. Parce que j'en ai pas racheté, donc j'en ai que 2. On ramènerait pas notre chocobo. Come on. Didadidadidadou. La zone grise de merde. Franchement, cette zone, elle me rend zinzin, quoi. Tellement moche. Oh. C'est affreux. Non, mais je m'en fous de vous. Je cherche le flambi et flambeau. Hein. Le flambi flambeau. Hein. Il était peut-être avant du coup. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose dans cette zone. Même l'impression qu'il y a rien du tout. Donc on va revenir avant. Pas me balader avec le chocobo ici. Alors... Come on. Chocobo! Faster. Chocobo!
Cogne pas. Vallée de la chaloupe. Oh non, poussez-vous les araignées. Oui, bon, je m'en bats la race. Donc je suis en train de faire tous les coins qui servent à rien là. On voit pas de ce côté là. Pourquoi tu me suis le bombo? Laisse-moi tranquille. Mauve rouge. C'est vrai qu'on a eu un flambi. Bah alors, elle est où cette quête de chasse? J'ai vraiment fait le tour des endroits qu'il fallait pas. Back to the stables, Carl. Ah, y a pas le droit en ville, c'est interdit. D'après le décret anti-chocobo. Chocobo. Bon. Il est où notre truc à chasser là? Où le deal? Bon, c'est là en fait. C'est plutôt par là. Y a rien par ici? You deserve a rest. Ah. Bah forcément s'il apparaît pas sur la map, hein, on risque pas de le trouver lui. Prince flanc. Oh mon prince. Il est moche hein, la vache. Oh la laideur. Comment ça tu fais de la glace toi? Oh mais wesh, comment ça en a touché? Hey yo. Donc il a de la résistance hein. Ah, j'ai oublié de changer. J'ai oublié de changer l'attaque donc je suis équipé. Ah, je peux pas modifier en cours de combat. C'est con ça! Oh, j'ai fait de la merde niveau dégâts.
Aïe. Hein? Je dois me soigner là. Mais il a tellement de PV. Tellement de PV ce connard. Ouah. Allez. Aïe, mais putain! Et je joue mal, c'est terrible. Je le fais exprès ou quoi? Mais... Oh, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. Mais c'est moi qui m'énerve tout seul là. Tellement je joue mal. Ah la vache, j'ai tellement mal joué. Ah, ça m'énervait ça. Belle récompense, hein, dis donc. Ah, et mucus visqueux, ça va me permettre de fabriquer le... Ça va me permettre de fabriquer un des accessoires. Bon, bah comme quoi on a bien fait. On va repasser vite fait au repère. Je vais me racheter des potions. Jill looked white as a sheet. Well, don't just stand there gawping. Oui. Alors, je t'achète potion. It'd better all be here. J'achète 3 super Not find a potions. better price than that. Blackthorn. So, what'll it be? Alors, on peut fabriquer... Ah non, il me manque du scarlatium. Chiotte. Et ça s'achète... Enfin, j'imagine que ça s'achète pas, ça, du scarlatium. Faut en récupérer autrement. Ah oui. Ça ne se trouve pas à la boutique. Oui, il est là. D'ailleurs, je voulais changer les compétences.
Alors, allons voir Martha. Ah, Clive, Bonsoir. what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Alors, les ruines, c'est par là. Bah, on va y aller à d'autres chocobos, hein. Chocobo. Ah oui, c'est vrai qu'on monte pas automatiquement. Allez, c'est parti. Oui. Allons trouver le charpentier. Charpentier San. Il y a des araignées niveau 19, je m'en bats les couilles. En tout cas, cette zone, ils l'ont bien rentabilisée. Hein. Ça fait tellement d'allers-retours ici que... Une zone fort rentable. Charpentier San, encore en train de construire un pont. Hi, I've ended the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. C'était facile. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bones. Oui, j'adore chasser des monstres, c'est tout ce que je fais en jeu. It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. Remonter ça, pardon. Je règle mon nouveau fauteuil. This shouldn't take long. Ah non, ça je te confirme que ça devrait pas être long. Hein. Un nouveau ennemi en approche. Salut les filles. Ça boum. Encore.
t'arrêtes jamais. Ah d'accord, vas-y, mais drift-moi dessus, je te dirai rien. Oh la vache. Excellent. Nice try. Coucou le panier. Bim 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 bim. Ça dégage. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. Tout pour toi, charpentier San, tout pour toi. Oh, people started packing their things after the duchy fell. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. Merci, c'est bien aimable à toi. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks about it. Allez, rentrons au repère. Cette succession de quêtes passionnantes, hein? N'est-ce pas? The little ones have been up to their old tricks again. Est-ce que j'ai des trucs au comptoir de récompense? back so soon. Non. Come again. I Il me may have manque more for ya. 40 points, c'est énorme. D'ailleurs, juste, en fait, je crois que je préfère l'autre. Et l'améliorer. Shouldn't you be getting some rest? Oui, All right, bonsoir. Clive, you've all done then? I am. Oui, pendant que t'as rien branlé. I've placed your various orders and a carpenter by the name of Bernard. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Je suis ravi pour toi, Thérèse. Réduit le délai de réutilisation de la compétence de 3 secondes, oui. Ça change de vie. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Ouh, des nouvelles quêtes annexes de merde. Mec, t'es parti un après-midi, Jill, elle est pas devenue... Enfin, elle s'est pas soignée toute seule, là. Hein. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest.
Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. C'est vrai qu'on avait failli l'oublier, lui. Alors, les quêtes annexes. Ah, c'était dans l'infirmerie, la quête annexe. Pardon, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Rodrigue. You have the look of a man with the twins upon his shoulders. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. Is it really worth them? You don't need me to answer that. You know full, I hope as much as you, that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. But griping about my lot helps no one, I suppose. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a... Bon, vous êtes même pas capable d'avoir le minimum syndical, quoi. You'll go. No one knows Herblore like Talia, and she swears by ammonia. Unfortunately for you, I do. Évidemment. Évidemment qu'il y aura des monstres. Fais juste aller récupérer le truc et revenir tranquillou. T'étais trop simple. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Do you have a moment, Sid? Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by God. A Cursebreaker managed to release a Stolas amid the... They should be back by now, but I've heard... I can't help but worry. They know the work is dangerous. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this. But I never really thought how my words might affect them. Allez, allons les retrouver. We'll both... Thank you, Sid. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. That should be enough to go on. Eh ouh, quête annexe de merde. Allez, allons faire des quêtes annexes de merde. Ça devrait pas nous prendre très longtemps. Juste à côté en plus. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Raptor déchaîné. MDR. J'ai oublié de maintenir le bouton enfoncé. Allez. Merci mon pote. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Et voilà, c'est fait. Waouh, une quête incroyable. We'll have to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez's mind at ease.
Alors, allons faire la deuxième quête. Euh, 229 mètres. Ah, c'est plus proche de la faille de la dragonnière que de Francastor. Hein. Pas grave. C'est pas grave. On appelle notre pote. Fly, Ambrosia. Alors mes petits potes, Get me back on my feet. je peux pas leur parler. Je suis à deux de chocobo. Cole. Just about. Sid, Doris sent me to find you. I sent a runner to the Dame in Northreach. Well, I'm here now. Only some. The rest, look, I want to help them, Sid. But You made the right decision. Now, the goblins may still be out there. You have duties to attend to C'est bon, here. c'est les gobelins quand même. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that. Thank you. And don't thank me, Oui, just. ça va aller. C'est pas trois gobelins qui me font peur. Hein. They're trying to get into the carriage. Allez, hein. Alors, la caméra, merci de faire ton travail. Bim bam bim bam bim bam bim bam boum. Nice try. Boum. Comment on l'enchaîne? D'accord. Too slow. Nice try. Bim. Oh, le point roquette. It's over. It's over. Bien joué, Jack. Who are you? A friend. Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. Oh. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you. Mec, je t'ai dit, c'est pas trois gobelins qui me font peur, quoi. Life to save yours. Fine. What we'll do with you is take you to safety. You can leave the rest to us, Sid. Thank you. Allez, mission accomplie, hein.
little ones have been up to their old tricks again. Sid, if I just waited a little, or maybe I wouldn't. Cole and the others got home safely. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them, woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the... We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. On dirait qu'il est en plastique, lui. Il est trop bizarre. We all know how much bravery that takes. Bon, c'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même. I never doubted your... Thank you for your... I sometimes wonder if I might prefer to risk death, but I'm a Cursebreaker. I swore an oath to... You will. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Doris, on la reverra jamais dans le jeu, quoi. C'est pas un personnage important. Ouais, soupir de Phénix. Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Alors, là j'ai une nouvelle récompense qui m'attend. How may I help you today, Clive? Le tauron du feu. You earned this. Le prochain est à 350. Best of luck out there, Sid. Tauron du feu. Qu'est-ce... Augmente de 5% le potentiel des combos. Je suis vraiment très heureux d'avoir récupéré cette récompense. Ça va me changer la vie. I hope you didn't have too much. Tiens. Only the usual. Oh, yes. This is it. And you'll do fine. Tyre trusts you, which means I trust you. The hideaway would be locked. Thank you for the... I'm sorry. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. What's the plan? One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. And even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physicker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb. Knowing their efforts will Ça, win pour them une fois, neither je trouve glory nor que c'est un peu acclaim. plus intéressant en termes de lore, We parce never que went for volunteers. Why do you think that is? effectivement, on ne savait pas de quoi était fait cette marque et pourquoi c'était aussi difficile de la retirer. To fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possession. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. You say it's natural for a patient to feel like... Thank you for helping me. Bon, c'était une quête de merde, mais au moins on a appris un truc intéressant sur le lore du jeu. Pas tous les jours que ce jeu nous donne des bouts de lore intéressants. Bien, bon, de toute façon il est 23h30. Il est beaucoup trop tard, ça fait 2 heures qu'on a commencé. On va arrêter pour ce soir et on continuera demain. A priori pas demain soir, mais plutôt demain en journée. Je ne serai pas disponible le soir. Clive, where have you been? Et je faisais des quêtes annexes de merde. Voilà. About Torgal. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive,
I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Mais non. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own. His latent birthright as a frostwolf. It had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. Bien joué, Milou. Finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. His nose buried in my nuts. I've been looking everywhere. Le double sens, c'est affreux. I need you to introduce us so we can get to work. I shan't be a moment. Un moment plus tard. Ne faites pas croire que ça a pris 10 minutes de faire ça. Qu'en vrai, c'est nul. C'est une pièce de merde. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. Je sais pas ce qu'ils ont fait, I mais... promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you. Just you wait. I'll make wonders like this world's never... Then I look forward to seeing them. Oui, je me demande à quoi tu vas servir. Tu vas débloquer une mécanique intéressante dans le jeu, je ne sais pas. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Ah. Eh bien, allons voir Viviane. Peuvent cacher? Non, je suis pas sûr. Aïe 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 aïe. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. Super. We have myriad sightings of strange soldiers. If only we knew for certain by what route he left Rosalind. Well, if anyone can piece this puzzle together, it's you. What? Here? Would that be a problem? You know, Clive, I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. Comment ça, despotique? T'abuses un peu là. We have a guest. Encore? Encore de la visite? Ces persos à la con là. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Byron? Clive, my boy!
Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. N'importe quoi. Ce jeu part dans tous les sens. Pendant ce temps à Veracruz. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt Le gosse, il fait rien. would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. Cet enfant est autiste, clairement. Go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. C'est quoi cette famille, quoi? Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. Bon, il a plus de main aussi. Hein. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. Oh, je crois qu'il s'en bat les couilles. Hein. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Ça lui plaît pas, ça, comme réponse. Dion? Tu sens que lui, c'est genre, c'est un gentil, au fond. Un gentil gars. Il veut la justice. Alors que eux, c'est juste des gros connards de nobles qui foutent rien. Le mec, il fait que sniffer des fleurs et boire de la bière, quoi. Je dirais mon chat avec son herbe à chat, là. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Je sens qu'il a des daddy issues, lui, hein. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once.
Grieger forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. Le traître. Ouh, c'est un You traître. disappoint me, Dion. Et l'autre là avec le regard mort. Et je vois ce qu'ils essayent de faire, hein. C'est plutôt intéressant, mais What is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. mais ça se, enfin, ça se mélange mal au reste pour le moment. Bref, mais enfin, c'est pas inintéressant. Tout ça pour dire que il est 23h46. Il est beaucoup trop tard. Je vous remercie d'être venu pour cette session modérément palpitante de XVI. On se retrouve demain en début d'après-midi a priori pour la suite du jeu. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. À bientôt.